سب سے پہلے بات صاحب تلاوت اقرا کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عزت مآب جناب محمود اختر محمود صاحب سفیر برائے آئی ویری کوسٹ اراکین مجلس عاملہ و صادق صدور حاضرین محفل السلام علیکم۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں انہوں نے اپنی انتھک محنت سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ نے مختلف اعلیٰ عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیے اور حال ہی میں آپ کو بطور سفیر آئی ویری کوسٹ تعینات کیا گیا ہے۔ میں ان کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی بے پناہ مصروفیت سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں میزبانی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بطور سفیر آپ آئی ویری کوسٹ جا رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے متعلق ہمارے اراکین کو آگاہ کریں کہ اس ملک کے ساتھ تجارتی روابط کو کس طرح مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو دعوت خطاب دینے سے قبل گجرانوالہ کی تعارفی ڈاکومنٹری دکھانا چاہوں گا تاکہ گجرانوالہ کی صنعتی اہمیت کے متعلق آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ جب جستجو اور حوصلے ہو جمع تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان۔ منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی مناظر سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے۔ گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالر کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال 40 ارب روپے سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے۔ گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے۔ ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے، جس کی کاوشوں کے بارے میں آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے۔ پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق 6 نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر سایہ مختلف ممبر صنعتیں
ceramic tiles, refractory bricks, pipes and fittings, sanitary fittings, bathroom accessories, light or heavy engineering, spare parts of island and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and chemical goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, trade mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की बुनियादी और पायदार मसनूआत की बराबर आप यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करता मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेटा, SCCB, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेप्टो शामिल हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड बोर्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद बनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाई के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीज गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाई की मसनूआत तैयार करके मुल्क की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाया का जिक्र करना जरूरी है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी अपनी मदद सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाएं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरांवाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए जदीद सादिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिन्ना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अर्राई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क़ के लिए कोशिश हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेस की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, लेवल 1 लेवल 2 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों के फलाह बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरांवाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिश
बारिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में आवाम और सनतों को गैर मुयसर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनकी मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताकुद से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने के कारण अहम सनदी साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। मैं अपनी बात को समेटते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आज के इस सेशन से मुताल्लिक़ बिज़नेस कम्युनिटी से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया और जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई है। अब इसमें है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वहाँ बुनियादी तौर पर उनकी सरकारी ज़बान फ्रेंच, कि जिस तरह हमारी ऑफिशियल ज़बान इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश की कॉलोनी रहे हैं तो वो ममालिक फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं। वहाँ कम अज़ 10 से 15 ममालिक हैं, उनको फ्रैंकोफाइल कहते हैं, तो फ्रेंच ज़बान बोली जाती है। और ये जोग्राफी के तौर पर वेस्ट अफ्रीका बनता है, अटलांटिक। हमारे लोग ज़्यादा कीनिया, सोमालिया, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट बनता है। ये ईस्ट अफ्रीका है और वो वेस्ट अफ्रीका है। तो अब आइवरी कोस्ट जो मुल्क है जो उसमें इसकी 3 करोड़ के करीब आबादी है और इस वक्त इसकी ये पूरे अफ्रीका में 9वीं बड़ी इकानमी है। 89 बिलियन डॉलर का इसका GDP है, जो इस वक्त के रेट पर तकरीबन $3000 पर कैपिटा है। तो आप उसको अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जो है वो अभी भी 2 है। और ये मुल्क है कि पिछले 15 से 20 साल मुसलसल 5% से ज़्यादा इसका ग्रोथ है और इस साल भी पूरे अफ्रीका में 6.6 की फोरकास्ट है वर्ल्ड बैंक की इसका ग्रोथ रेट। तो उस करंट ग्रोथ रेट पे अगर 5 की एवरेज लगाएं तो आप इसमें देखें कि 2030 तक इस मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान से 3 गुना बढ़ जाएगी, तकरीबन वो $4000 के करीब पहुँच जाएंगे। तो यहाँ एक और है कि सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि 8 मुल्क हैं वहाँ जो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जिस वक्त उसको FOX फ्रैंक कहते हैं, वो फ्रांस से छप कर आता है और 8 मुल्क एक ही करेंसी इस्तेमाल करते हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान का 1 रुपया 48-49 पैसे, यानी कि पाकिस्तान का 1 रुपया हो तो उनके 2 फ्रैंक है। और उनमें ट्रेड करने के लिए जो है रास्ता जो है वो समंदर का ही है। अब इस वक्त जो हमारी प्रोडक्ट उसमें जा रही है, सबसे बड़ी जो प्रोडक्ट है 2022 की हमारे पास फिगर है कि तकरीबन $214 मिलियन की हमारा टोटल वहाँ ट्रेड था, जिसमें से इंपोर्ट्स थी तकरीबन $150 मिलियन की और उसमें $150 मिलियन में 99% काटे कपास और पाकिस्तान से गया वो 95% सिर्फ चावल था। अब बाकी जो वो 95% का मतलब ये है कि वो तकरीबन $50 मिलियन है हमारी, तो वो 47 है, वो 3 या 4 मिलियन जो बाकी रहती है उसमें 7-8 प्रोडक्ट्स थे कि उसमें उन्होंने कहा जी कि जो है फ्रोजन फिश भी है, छोटा इंजीनियरिंग का सामान भी है और वो डिपेंड करता है कि किस SSC कोड कराते हैं। तो जब बुनियादी तौर पर वो मार्केट में जब आने का मकसद ये है कि वहाँ आप सिर्फ उस मुल्क को चीज़ें नहीं भेजेंगे, वो उस पूरे रीजन में जाएंगे। अब हमारी जो एम्बेसी है ये बिल्कुल नई एम्बेसी खुली है, तो अभी समझे कि अभी भी वो स्टैब्लिश हुई 2022 में। तो अब आपके पास आने का मकसद ये है कि जिस तरह आपकी जो प्रोडक्ट लाइन आपने दिखानी है, जो उनकी डिमांड है स्मॉल इंजीनियरिंग, जिस तरीके से लाहौर में गया तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो ज़रूरी मशीनरी है उसकी बहुत ज़रूरत है।
اس علاقے میں، کیونکہ زراعت پر اب بھی یہ جو آئیوری کوسٹ بذات خود جو ملک ہے تقریباً اس کا 16.5% زراعت سے آتا ہے، لیکن 35-40% جو آبادی ہے وہ زراعت پر انحصار کرتی ہے، اور زراعت میں سب سے زیادہ کوکا پیس ہے جس سے چاکلیٹ بنتا ہے، کاٹن ہے، کپاس ہے، اور اس کے بعد کاجو جو ہے دنیا میں 30% کاجو ادھر ہوتے ہیں، لیکن وہ پروسیس نہیں ہوتے، وہاں سے لوگ دوسرے لے کر جاتے ہیں، ویتنام جاتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں اور اس کو پیک کر کے کرتے ہیں، اور اس کی ویلیو ایڈیشن کا دیکھیں کہ وہاں تقریباً پاکستانی 1200 روپے کا 1 کلو مل رہا ہوتا ہے جو اگر مل جائے کھانا وہ آئیوری کوسٹ میں، لیکن پلانٹرز کے نام سے ایک برانڈ ہے جو امریکہ میں ہے، وہ آدھا کلو کو جو ہے $40 کا دیتا ہے، تقریباً 10 ٹائمس، اور صرف اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کو کچے کو لیتے ہیں اور اسے تبدیل کرتے ہیں اور اسے شیپ میں کر دیتے ہیں، کچھ ایکسالٹی ہوتا ہے اور کچھ ناکسالٹی۔ اب اس کے ساتھ فروزن فوڈ جو ہے، کیونکہ افریقہ کا موسم اس طریقے سے ہے کہ اس طرح اس ملک کا پورے سال کا پورا ہے، اگر آپ اسے نقشے پر دیکھیں تو یہ بالکل افریقہ میں جہاں سنگاپور، ملیشیا اور انڈونیشیا ہے کہ 28-30 پورا سال ٹیمپریچر ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ جو ہیومیڈیٹی ہے بہت زیادہ ہے، 89%۔ اب پاکستان میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے مری میں اور کنڈی میں، وہ سال کی بارش ہوتی ہے تقریباً 1200-1300 ملی، وہاں جون کے مہینے میں ایک مہینے میں اتنی بارش ہوتی ہے، سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، اور پورا سال آلموسٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو وہاں سے جو ہماری ایک چھوٹی فوڈ کی پروڈکٹ آپ کا جس طرح اس کا موسم ہے، پنکھے جو ہے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، جنگلوں میں رہتے ہیں، اگر خاص طور پہ پیلسٹین چھوٹے ہوں تو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ پھر جو آپ نے اپنے بتایا گجرا والا جن کے لیے پلاسٹک کی ہے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے، اب یہ ان کی کاسٹ اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے، تو یہ ہم نے وہ مارکیٹ دیکھی نہیں ہوئی افریقہ کے بارے میں، سنا نہیں ہوا ہے، زیادہ ہم کرتے ہیں کہ اب بھی جب آپ نے بتایا جی $2.5 بلین ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ جو ہے یورپ جاتی ہوگی، امریکہ جاتی ہوگی، جب آپ نے اس میں لکھا ہے تو افریقہ میں 54 ملک، اس میں سے آپ نے لکھا ہے 13، تو تقریباً یہ آپ کا 25% کیا، 75% ایسے ملک ہے جہاں آپ کی پروڈکٹ جائز ہے، اور آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو افریقہ دنیا کا 1/4 ہے، اور اب وہاں پر انہوں نے ایک افریقہ نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر 30% ویلیو ایڈیشن آپ کسی بھی ایک افریقہ کے ملک میں کریں تو وہاں اس میں ویلیو ایڈیشن کریں تو وہ پورے افریقہ کے 54 ملکوں میں ڈیوٹی فری ہے، اس پہ ڈیوٹی 0 ہے۔ اب بہت ساری آپ کی اس طرح کی اس کی پروڈکٹس ہیں جن میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ اور پھر وہاں آپ کو جو ہے اس کا یہ فائدہ نہیں ہے کہ صرف آئیوری کوسٹ ہے، وہاں سے امریکہ کی فلائٹ آلموسٹ 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کیونکہ اٹلانٹک سمندر ہے تو اس کے آگے لیٹن امریکہ ہے، پھر امریکہ ہے، یورپ کی 5-6 گھنٹے، اور جس طریقے سے جو ہم نے اپنی جو چیزیں ہم بناتے ہیں ان کی جو کوالٹی اور کاسٹ جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ان کے لیے بہترین مارکیٹ ہے اور وہ ترقی کر رہے ہیں۔ 15-20 سال سے 5 سے 6% کا گروتھ ریٹ ہے، اور وہ ترقی کر رہا ہے اور ان کی آمدن بڑھ رہی ہے اور چیزیں بن رہی ہیں۔ اب اس پہ سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہوتا ہے، اس کی مثال دیکھیں، ہندوستان کا ان کے ساتھ ٹریڈ ہے تقریباً 1500 ملین کا ہے، ہمارا ہے ہم سے 7 گنا زیادہ۔ بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اس میں جن ریلیونٹ ہے، اب اس میں جہاں نہیں جا رہا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر ایسی کھولی ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بہترین طریقہ تو یہ ہوگا کہ وہاں آپ کا جو والا چیمبر ہے دوسروں سے مل کے آپ کا اپنا ڈسپلے سینٹر ہو کہ سارے مل کر کریں جو لوگ کی بات ہے، لیکن میں اوپن آفر کر رہا ہوں، ہم آپ کو ایڈریسز دیں گے کہ ہمیں آپ کا میسیج بتائیں، جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر آپ کا اپنا کانٹیکٹ ہو، اور اسے کوشش کریں کہ وہ فرینچ میں ہو، جس طرح آپ کی ڈاکومنٹری آ کے ہم دے دیں گے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اس پر وہ آسانی سے جو کیپشن ایڈ ہو جائیں گے، اس کی زبان یہی ہے لیکن وہ دکھنے میں آپ کا جو ہے فرینچ میں آ ہے۔ آپ کی ویب سائٹ میں ویب سائٹ کیا ہمارے فارم آفس کی بن گئی ہے کہ وہ ویب سائٹ میں 27-28 زبانیں صرف آپ نے تبدیل کرانا، وہ ایک چوائس کرتے ہیں کہ دنیا کی 27-28 زبانوں میں آ جائے، اور وہ آپ اپنے کو کہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے کچھ بھی نہیں کرنا، جو چیزیں پڑھی ہیں ویسے ہی رہیں گی،
وہ صرف اس میں انتخاب کرے کہ میں نے عربی کی کرنی ہے کہ فرانسیسی کی کرنی ہے. اور فرانسیسی زبان جو ہے یہ وہ ایک کے لیے کم از کم 30 سے 35 ملک میں بولی جاتی ہے اور سب سے زیادہ ملک وہ ویسٹ افریقہ ہے. اور وہاں سے جب زبان کا ہوگا تو یہ آپ کی نئی مارکیٹ ہوگی, لیکن سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا جبھی آپ ملکوں میں جا رہے ہیں اس کے لیے جسے پتہ لگے کہ کیا پہلے بھی اس علاقے کے ممالک موجود ہیں, لیکن جب وہاں جائیں گے تو یہ صرف بہت بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ پورے ایریا میں یہ سب سے امیر ملک ہے. سب سے بڑا جو ہے وہ نائجیریا ہے افریقہ کا, جس کی پہلے نمبر پر اس کی نوشت ہے. وہ اس کے بعد گھانا آتا ہے, پھر نائجیریا, جیسے نائجیریا میں انگلش بولی جاتی ہے, گھانا میں انگلش زبان بولی جاتی ہے. ان کا یہ ہے کہ یہ فرانسیسی زبان بولتے ہیں. اور جو ہماری پروڈکٹ رینج ہے, آپ سینیٹری کا کہہ رہے ہیں, پلاسٹک کا کہہ رہے ہیں, دوسرے فرنیچر کا کہہ رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی انجینئرنگ کی ہے, ان کی بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ ایگریکلچرل کنٹری ہے تو جو زرعی مشینری ہے اس کی بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ ہمارے لاہور سے برکینا فاسو ان کے علاقوں میں ٹریکٹر جو ہے وہ ان کی بہت ڈیمانڈ ہے. ان کے منسٹر کسی ایگزیبیشن میں آئے تو انہیں سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے یہ آپ کی زرعی مشین ہے. لیکن جو عام استعمال کی چیزیں ہیں, پلاسٹک کی, آپ کے فرنیچر ہو گیا, آپ کے سینیٹری کی ہوگی, اور پھر جو ملک ترقی کر رہا ہے, کنسٹرکٹ کر رہا ہے, تو لوگوں کی آمدن بڑھ رہی ہے. آمدن بڑھتی ہے, انہوں نے گھر بنانے اور چیزیں کرنی. تو جو آپ کا اسپیشل گجرا والے کا اسپیشل چیزوں کی جو چیز ہے اس کی وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ. تو ہماری ایمبیسی جو ہے آپ کے لیے ہوگی کہ آپ نے سینٹر بھی جو ہے آپ کا اس میں نمبر ہو تاکہ وہ خود اس پر کرنا ہے. اور جب تک ہم لوگ ڈسپلے سینٹر آپ نہیں کرتے میرا ہوگا, تو اس میں جو ہے ابھی میرے ذہن میں دیکھ کے ہی ایک آئیڈیا ہے کہ یہاں حاجی مراد ٹرسٹ آئی ہے. آنکھوں کا یہ ہے کہ مسئلہ ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ چیمبر کا اور مراد ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے ساتھ اپنا ڈیلیگیشن بنا سکتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح اپنے کا کارپوریٹ سوچ کے تو انسانیت کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ بزنس کے لیے. یہ مقصد یہ ہے کہ بات کرنے کا یا آپ کے پاس آنے کا کہ جو پاکستان کا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ بھی کریں, اور دنیا میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 90% تو وہ آپ اپنی بھی دولت بڑھائیں, لوگوں کی بڑھائیں, کیونکہ ہمارے لیے جی کہ ہم پتہ نہیں اس کا خوف کا بھی ڈرتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاوت ہے کہ جب غربت انسان کی شکل میں ہوتی تو میں اسے قتل کرتا, کہ جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے. اور غربت کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تیار ہے, جس میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا. تو اس میں یہ مذہبی بھی ہے, اخلاقی بھی ہے, اور ملک کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اپرچونیٹی ہے. جو آپ کی پروڈکٹ ہے, جو ان کی قیمتیں ہیں اور جو کوالٹی ہے وہ فوراً وہاں پہ اور پہلے بندہ جو پہنچ جاتا ہے اس کو بہت بڑا اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جی کہ وہ پہلے پہنچ جائے. ہماری ایمبیسی اور نہیں کھلی, ہم آپ سے مکمل تعاون کریں گے. ہماری بھی ڈیلیگیشن ہیں بہت سارے. تو جی آپ کا جو بھی کوئی سوال ہو ہم نوٹ کر سکتے ہیں, یا جو آپ کی مزید آپ پوچھنا چاہتے ہیں خوشی آپ کر سکتے ہیں, زبان سے کیا بول سکتے ہیں. سر میں بہت تھینک فل ہوں پریزیڈنٹ صاحب کا کہ مجھے موقع دیا, اور میں انتہائی مشکور ہوں امبیسڈر صاحب کا. میں لیٹ آیا جس وجہ سے مجھے آپ کا انسٹاگرامی محمود صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اور میں بٹ صاحب بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ یہ ابھی کورس میں بھی ایز اے امبیسڈر جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے یہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تمام چیمبر آف کامرس میں جانا چاہتے ہیں, اور وہ نالج گین کرنا چاہتے ہیں کہ کیا پروڈکٹس ہیں جو ہم ادھر انٹروڈیوس کرائیں. سر میں تو ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ایمبیسی کی اگر ہم باہر گئے ہیں, میرا بھی بزنس جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر آفن باہر جانا پڑتا ہے. ہماری ایمبیسیز میں, ہمارے ایمبیسڈرس میں, ہمارے بزنس اٹیچیز میں یہ رواج ہی نہیں ہے ٹو ہیلپ آؤٹ آور بزنس کمیونٹی. اگر انڈینس کو کوئی ایشو بنتا ہے نا کہیں دنیا میں, تو وہ اپنے ایمبیسڈر کو اپروچ کرتے ہیں, تو ان کا بزنس اٹیچی یا ان کا ایمبیسڈر ساتھ چلا جاتا ہے, ان کا کانسلیٹ جنرل ساتھ چلا جاتا ہے کہ چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ, تمہارے سپلائر پہ سورس
اور جا کے اس کو کہتے ہیں. جیسے ہمیں یہاں پہ ایمبیسیز کے اگر کوئی امریکن کے پیسے روک لے تو امریکن ایمبیسی سے لیٹر آ جاتا ہے کہ ہم آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے چیمبر آف کامرس کے پاس یا لوکل انتظامیہ کے پاس, پولیس کے پاس آپ کا کیس. تو آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے, آپ پورا ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بڑے بھائی کا, ایک ہیلپ فل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تو اپنے حال سے مخاطب ہو کے میں کہوں گا کہ جیسے انہوں نے سادہ زبان میں آپ کو ساری بات بریف کی کہ ایگریکلچرل ایشوز پہ بھی کیا کیا پروڈکٹس ادھر ہو سکتی ہیں, کیا چیزیں ہم ادھر سے ادھر لا سکتے ہیں. اس وقت پچھلی گورنمنٹ اور پریزنٹ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بہت انکریج کر رہی ہے. EFS کی ایک اسکیم انہوں نے دے رکھی ہے جس میں آپ امپورٹ کر کے ری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے بیفر صاحب نے کاجو کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اتنے ہزار روپے kg اویلیبل ہے اور جس طرح دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ 10 گنا زیادہ قیمت بڑھا کے. تو اس وقت آپ کے پاس بھی بڑی اپرچونٹی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پروڈکٹ امپورٹ کریں, ایک ایریا کارڈن آف کریں, اس کی اکارڈنگلی پرمیشن لیں اور اس کو ری ایکسپورٹ کریں. اور اس طرح کے افسران کا ہونا, اگر ان کی موجودگی میں آپ ایوری کوسٹ جاتے ہیں تو بلا شبہ یہ جانے سے پہلے اتنے ہیلپ فل ہیں, تو جب اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو کتنے ہیلپ فل ہوں گے. تو میں اپنے حاضرین سے یہی گزارش کروں گا کہ اس محفل سے مستفید ہوں اور کوئی نہ کوئی سبق لے کے جائیں. یہاں چیمبر کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں یہاں پہ آتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی سبق لے کے جائیں, کوئی بات ڈھونڈ کے جائیں کہ اچھا یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اٹس اے پلیس آف آئیڈیاز. آپ میسٹر صاحب کو ویسے جا کے نہیں سن سکتے, آپ بٹ صاحب کو ویسے جا کے نہیں سن سکتے. یہ اپرچونٹی ہے. تو ان کے آنے کو میں بہت ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اور بہت مشکور ہے اور پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ جی کچھ نہ کچھ واپس ضرور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب پریزیڈنٹ صاحب. مجھے تو 2:30 بجے بتایا گیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں, میں 35 منٹ میں یہ پہنچا ہوں. 5 منٹ صرف لیٹ آیا نا, پہلے کو بیٹھے تھے میرے ہوں تو ہاں بیفور ٹائم. اب تو پاکستان چاہتا کو نہیں کہ وہ آ جائے تو پہلے آ جاتے تھے. اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میں خود بھی انڈسٹری سے, سونیس گروپ آف انڈسٹری میری کمپنی کا نام ہے. ہم لوگ کوک ویئر بناتے ہیں, سینیٹری فٹنگ بناتے ہیں, فینس بناتے ہیں, کوئی 6-7 انڈسٹریوں کو ہم رکھتے ہیں. تو اچھی بات ہے آپ تشریف لائے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے, جنرل صاحب بھی تھوڑے بھی آئے سن, پر جہاں تو کوئی رابطہ نہیں کیا اس بار. ہم فیڈ بیک لے گئے تھے. ہم لوگ ہیں انڈسٹری میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ویسے سب سے بڑی پرابلم ایکسپورٹ میں. ہمارے پاس چیزیں تو ہونی چاہیے جب ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے. گلا باتوں سے تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی. اب کیا ہم پوری دنیا میں اپنا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں, تقریباً 24 کنٹری ہیں جن میں مال بھیجتے ہیں. سب سے بڑی پرابلم پرائس کی آتی ہے. پرائس کیا ہے؟ ہماری انرجی پرائس ہمیں مار رہی ہے. وی کانٹ ایکسپورٹ. آج اس کو ہمارے پاس 3-4 آرڈر آئے, کینسل ہو گئے. ہم لوگوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. گیس کی پرائس جو ہماری ہے, آپ دیکھیں بنگلہ دیش اور انڈیا اور چائنا آدھی سے بھی کم ہے. وہ کہاں سے ہم ریکور کریں گے پیسے؟ انرجی کاسٹ کیا ہے؟ وہ دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے, شوٹ اپ کر رہی ہے. تو انڈسٹری تو میرے خیال میں اس حالات میں تو نعوذ باللہ کو ایسی بات نہیں, چلنے کی بجائے بیٹھ رہی ہے, بند ہو رہی ہے. پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. ہم پوٹینشیل تو یہی کر سکتے ہیں نا, اچھی چیزیں بنائیں, مارکیٹنگ کریں. بھائی گیس تو ہم خود پیدا نہیں کر سکتے, بجلی ہم خود پیدا نہیں کر سکتے, اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ریٹ پہ یہ چیزیں دستیاب ہوں, تب ہم مقابلہ کر سکیں گے نا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم گورنمنٹ کو باور پہلے بھی کراتے رہے, آئندہ بھی کرائیں گے, لیکن ان کی اپنی کوئی چیزیں ہیں, ان کی سیدھی نہیں ہوتی. ایک جاتا ہے, ایک اندر ہو جاتا ہے, باہر آ جاتا ہے, پھر وہ اندر ہو جاتا ہے, وہ باہر آ جاتا ہے. بس ایسے ہی چل رہا ہے پاکستان. اللہ اس پہ رحم کرے. ہم خاص اپنی کرم نوازی کرے, کوئی یہاں کو مرد مومن آئے, ان معاملات کو ٹھیک کرے, ورنہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو اس طرح یہ پرولونگ نہیں کر سکیں گے ہم لوگ. ہم دنیا آگے جا رہی ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہماری اکانومی کا کیا حال ہے, کس طرح سے بڑھ رہی ہے. ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, کیونکہ جب ہمارے پاس چیزیں نہیں بنیں گی تو ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے. بہت سے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کریے گی, ایکسپورٹ باتیں کریں ایکسپورٹ.
मटीरियल हम बाहर से ला सकते हैं। मौलाना साहब माशाल्लाह बैठे इम्पोर्टर हैं हमारे, इन्होंने पूछो क्या माल को इनका बिकता है? मौलाना साहब बिक रहा है माल? पूछने कोई नहीं, वजह माल महंगा, उसको बनाने की कॉस्ट महंगी, माल बेचेगा। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा एड्रेस करने के, इस्लामाबाद जाए उनको भी थोड़ा एड्रेस करें, तो खुदा का खौफ खाओ तो कोई काम करो, वरना ये काम मुल्क चलता नजर नहीं आता। सर शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मजेदार गल है, पंजाबी सी गल है। उन्होंने जी गैस की गल आखी, तो गैस से अज तो 18 साल पहले दुनिया 1 करोड़ 35 लाख गड्डियां से CNG लगी। पाकिस्तान की आबादी है दुनिया का 5% उदों, पाकिस्तान से 35 लाख गड्डियां से CNG लगी हुई। आबादी है साड़ी 5%, लेकिन जी CNG गड्डियां सन उन्होंने 25% असीं लाया हुआ सी। 5000 रुपये बचता सी ना महीने, वो 5000 रुपये जो हो सकता बहुत सारे हो उन्होंने CNG ला के वो असीं खा पी किताबें जो असीं पढ़ने में नजर कि दूजे बड़े रिपोर्ट यही पढ़ते हैं। वो सारी जी असीं गड्डियां से साफ चली वो इंडस्ट्री में चाहिए और बहुत तो रोटियां भी पकदियां हैं, वो रोटियां भी पकदियां हैं। और तुसीं कह रहे हो इलैक्ट्रिसिटी की कास्ट की जो गुजरात में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, स्टेट बैंक ने तैयार की थी, मैं खुद हैरान रह गया। मैं फाइनेंस पढ़ी, इकनॉमिक्स पढ़ी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी, तो अच्छे जी थोड़ी फर्नेस की एक तो 3-4 इंडस्ट्री का जिक्र लिखा है कि कोई जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से 24 तो 25% जी कीमत बिजली की जा रही है। मैं बिजनेस नहीं करता, मैं बाई चांस में गुजरात इसी में पूछा कि मैं उस वक्त जेन से लेकर मैं मुश्किल लफज या सख्त पैड़ा लफज इस्तेमाल करेंगे, वो केड़ा बंदा है कि जिनसे बिजली के 25% उस कीमत से पा रहा है, वो क्यों कम कर रहे हैं? मेरे से सवाल सी कि वो कम क्यों कर रहे हैं कि 25% है वो उठो किस तरह की वैल्यूएशन करेगा, उसकी क्वालिटी करेगा, किस तरह एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, किस तरीके ना मुमकिन है। वो मेरे लिए सवाल है कि जैसे से वो खत्म हो गया कि 25% बहुत ज़्यादा मेरे इलम से नहीं है कि दुनिया की इतनी ज़्यादा कोई एनर्जी इंटेंसिव 25% इस्तेमाल करेगी। हो सकता है कि साढ़े चो या इतनी गुजरात जा रही है वो स्टील से रॉ मटेरियल, लेकिन उसमें भी तो एफिशिएंसी हो सकती है ये हम इससे पहले बात कर रहे थे। इसकी एक मिसाल है, जिस तरह यहाँ आपके गाड़ दे ना तो घर आ जाते साढ़े असला बना। वो आज तो मैं 28 साल पहले चला गया तो अख में जाके सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग करते थे, अंदर चला गया डस्का गुजरा वाला असला साहब लिखा है सारा का आ गया कि पहले पहला डाला ले है किधर भी है पेंसिल वगैरह 100 रुपये भी है। तो उनको पूछना शुरू हो गया जो पहले भी सानू मैं कहीं तो गुजरा ने लिखा था कि मतलब कहने जी तो 5000 रुपये की जी ना गन देंगे तो 5000 जोड़ देते और गुजरा तो कर पहुंचाई देते सर वो दर्रे जो साले माने वो मसला की है बेहतरीन स्किल है। सबसे बड़ा जो है ना मेटलर्जी के और टेम्परेचर को कंट्रोल करना, स्मेल्टिंग करना। जिस तरह से डॉक्टर कदीर खान साहब ने मेटलर्जिस्ट कि बुनियादी तौर पर हाई टेम्परेचर पर उसको कंट्रोल करना है तो वो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कोई टेम्परेचर से वो बिजली की कास्ट बहुत ज़्यादा होएगी, लेकिन जो एफिशिएंसी सी होएगी तो बेनिफिट हो सकता है कि हो सकता है कि उतनी ही दूसरी बिजली इस्तेमाल करो लेकिन बड़ी यूनिट ज़्यादा लगे तो वो बिल्कुल वही होएगा। मिसाल के तौर पर आईफोन बनता है चीन से बनना, मेरे दिन से मैं 10 साल पहले चीन से रहा हूँ। चीन तो आज तो 2000 साल पहले में ये सब तो ज़्यादा बड़े डेकोरेशन दे कहते हैं पोर्सलेन बनाने के लिए चैन वो आज तो 2000 साल पहले 5 किस्म की पोर्सलेन बनाते थे। मैं खुद रखने 5 किस्म की बनाते थे, एक सिर्फ बादशाहों जाती थी सब तो बेहतरीन क्वालिटी। चीन से आईफोन चीन से जो $1000 लगा दूजी वो कहते सी जिंदे सन जो सरकार वाले जो काम करने वाले बड़े बड़े दफ्तर। तीसरी उसकी क्वालिटी होती सी जो ताजरा चौथी होती सी जो रेस्टोरेंट इस्तेमाल करते थे। पंजवीं वो सी जी वो लोगों के घर इस्तेमाल करते और वो कैटेगरी करता सी यानी कि सस्ती तो लैके ते इंतहाई महंगी बनाना तो है सी मैस प्रोडक्शन से यूरोपीय डाकी से कहनी कि जिधर भी जाइए तो किसी कर दो ना बार्गेन कर दो तो ना कर लगे सस्ती ला सारी तो उससे गल सुनने मिलती कि जिन्ना बोल पाओगे ना बैठा है
ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ, ਸੈਰ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 90% ਕੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਲੇਟ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ 2630,000 $3,000 ਸੀ ਪਰ ਟਨ ਕੀਮਤ। ਇਸ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਰੇਟ $9600 ਹੋ ਗਿਆ, 9600। ਉਹਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸ ਵਧ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਰਾਕੋ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। کہ بنیادی طور پہ وہ کنٹینر کا ڈسٹینس اتنا ہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تسی کنیکشن کرو کہ کی وجہ جو ہے سیم چیزیں نے سب تو زیادہ چیزیں انڈیا کے جو نوجوان بھی اس طرح شکلیں بھی اس طرح ہوں گی، افریقہ کے نال سارے بول سب تو زیادہ ٹریڈ ہونا جی میں پھر بتا رہا سچ بڑا زیادہ ٹریڈ ہو رہا وہ ہے ہوں پیکنگ کی جی کھانے کا پیکنگ ہے، میں اتنے بڑا سوچنا سا جی کہ مچھلی ہے یہ بڑی وہ وجہ کی ہے اتوں کا موسم ہے، بہت گہرے جنگلات نے جڑے بچ گئے جڑا ہے تے لوکاں دے سڑکاں دے گھر رکھتے ہیں تے اوپراں نوں ساموں چوں بھی نظر آਉਂਦੀ ہے، ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਟੈਂک ਪੂਰੀ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 33% ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦਾ 53% تو تسی دیکھو کہ مارجن ہے اگر چھوٹا ملک ہے سارا کہ تو تسی تو بتاؤ امپورٹ بھی بدل گئی لیکن ایکسپورٹ بھی تو بدل گیا نا، اگر ایسے ریشو سے اسی انہوں بتا دے رہی ہے کہ اگر فرض کرو کہ اسی 50% کر لیے تو 50% کا کرنے کا مطلب ہے کہ کرنٹ ریٹ تے وہ $180 بلین کا تھوڑی امپورٹ تے ایکسپورٹ رہی وہ ایکسپورٹ تے ریٹ بتائیے تو ہوں 26-27 تو $20 بلین وہ ہوں تھوڑی ہوں اگر تسی 30 تے 2.5 لے رہے ہو تو تسی خود غور کرو کہ گجرا والے کا 50 تے تھوڑا کتنا ہے 600-700 ملین ڈالر تو وہ کچھ ایسا جگہ نے کہ بالکل ہے کہ تسی اتنے کاسٹ کنٹرول کر سکتے ہو۔ افریقہ کی ایسی مارکیٹ ہے کہ پچھلے 20 سال تو مسلسل باہر ایریا ہے کئی 10% گروتھ تو کنٹینیوس جا رہی وہ وجہ وہ ترقی کر رہے وہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں، دور دور تک انہوں کا نشان نہیں ہے کہ کیوں کٹ رہے وہ تمہیں بینیفٹ ہے کہ تھی اتنے جاؤ گے تمہیں پتہ لگے جتنے بھی لوگ ملے ہیں نا جہاں پاکستانی کچھ کر رہے ہیں کٹ کر رہے ہیں وہ جناب علی کہتے ہیں کہ سارے افریقہ اتنا کاروبار ہے گھر پورا نہیں ہو رہا ہے، ایک تو ٹیلی کمیونیکیشن کا کرتا ہے کہ الیکٹریسٹی کھمبے کا کرتا ہے وہ جڑا پاکستان جڑا نا مزاج ہے کہ جڑا انٹرپرینور ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے اپرچونٹی کتنے وہ جو اپرچونٹی دیکھتا ہے نا وہ کسی گورنمنٹ کی کسی چیز کی گورنمنٹ کی کر سکتی ہے جڑا تسی گل کر رہے ہو 5000% درست کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ تھوڑے کو ٹیکس لینے کی سروسز پرووائڈ کرنا وہ انیبلنگ انوائرمنٹ تسی انہیں آ کے لڑائی دا کہ وہ بالکل ہے مثال لوگ جو افریقہ بزنس کر رہے ہیں کہتے جی فراڈ ہے گرو کر رہے ہیں سارا وہ کہتے جی کنفرم LCO ایڈوانس کا مطلب کہتے جی ایگریکلچر جتنے مشینری ہیں وہ سیکھ چکے ہیں وہ سارے دیتے ہیں سارے پاکستان کے نال برکینا فاسو دوسرے نے اتنے ٹریکٹر جا رہے ہیں وہ ایڈوانس سے دے رہے ہیں لیکن بنیادی طور پہ سوال ہے کہ جو اتوں جاؤ گے تو ایک زیادہ قیمت نے بن سکتی ہے روے کا مسئلہ تھی ختم نہیں کر سکتے جو تک مسائل رہنا وہ مسائل رہنے ہیں لیکن وہ بیچن واسطے جب تھوڑی نئی مارکیٹ جی تھی کبھی گئے ہی نہیں ہے تھوڑی چیز نہیں ہوتی کیا پلاسٹک کی ہے نہیں اور میں خود استعمال کرتا ہوں ہے وہ سٹیزن تھوڑے کی طرف
ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਖਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਟੀਆਂ 26 ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 5-6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 6 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੈਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਲ ਤੇ 800 ਯੂਰੋ ਦਾ ਲਿਆ वो सेल लगाई हुई थी उन्होंने कि 40% सेल तो फिर भी 800 यूरो आया तो वो उसी होम को सेट आएगा तो तुम देखो 800 तो देखो तो वो जनानी 2.5 लाख खरीदी मेरे ख्याल में मैं खरीदी नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है जो बहुत वो सेम क्वालिटी की चीज हो सकता है 70-80 हज़ार की मिल रही हो एक तो फर्क आ गया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬਤਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਿਟਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ CBD ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ वो बट्टा भी बना लेकिन ਉਹਦੀ जो क्वालिटी है वो जो एक बिल्डिंग से चली जाएगी ना तो फिर तो ऊपर ही एक ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ इतना फर्क है ना इतना खत्म करना चाहिए कि सिंगापुर 1969 ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੜਾ ਸੀ ਪਾਇਆ ਲੀਗਨ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ऑलरेडी आगे ताइवान में हो ये ਉਹਦੀ बड़ी कोशिश की मैंने कहा ठीक है तू विजिट ना करी तू जाना ताइवान डायरेक्ट फ्लाइट को से लेकर उन्होंने कहा तू ट्रांजिट है तो जो तू ट्रांजिट तो होगा तो तेरे मैं आ गया लीक वन दिया वो मान गया और 1.5-2 घंटे का उन्हें ट्रांजिट लिया होता है तो तारीख रात को घंटा 1.5 मिल गया जब मैं आपको डिटेल को बात बोला ताइवान तो उसके बाद सिंगापुर को पनीस के किलोमीटर जावे वो सारी चीजें वो जो है ना साड़ा असी में हैशल कौम के लिए मिला दे असी बनफी मिला दे ये तो अड़ी बेहतरीन चीज़ है तुसी उदी क्वालिटी कर रहे हो यूरोप वाले को एहसान नहीं कर रहे हैं और ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ बेहतरीन है प्राइस बेहतरीन वो गुजरात में गुजरात में बैठा हुआ जर्नलिस्ट सड़क की कतार है आपको बीबीसी पे होना होता है उन गुजरात में आके उन्हें आके कि मैनचेस्टर पे गया तो गुजरात कहने से भी उन्हें आके थी कि पहला इंजीनियर स्ट्रीट सिटी है कंदी ले गया वो आज भी है उन्हें आके कि उसे लंका शहर जाने से मैनचेस्टर की तरह फैसलाबाद में कहते हैं कभी उसे बुरे बुलाते हैं तो गुजरात वाला डेलीगेशन होता है कभी सवाल कर दी जाती है कहते मैं समझा मजाक ही नहीं बात शुरू नहीं करता कहते पूछा तो मैं आके यस इट इज ट्रू उन्हें तो वजह क्यों कहते कि ये सवाल कर दे तो काफी से तो स्किल है ना बिल्कुल पाकिस्तान बनने को 2 या 3 एरियाज हैं बड़े बड़े चैलेंजेस हैं परेशानी की मिसाल है मैं 2008 से शंघाई के साथ मैं उत्थे गया तो उत्थों मैं एक रिपोर्ट बनाई बहुत पुरानी जो मैं खुद भी तलाश कर रहा लेकिन मुझे याद है कि बनाई थी कि चीन जेड़ा वे इस वक्त मुस्तकबिल च दुनिया की सब तो बड़ी गड्डियां की ऑटोमोबाइल की मार्केट बन जाएगी तो जो बड़ी बन जाएगी तो सेकंड हैंड की बन जाएगी दुनिया की सब आज तो 8 साल पहले वो सब तो बड़ी मार्केट बन गई अमेरिका में टेक ओवर कर लिया 2000 सेकंड हैंड गड्डियां की दुनिया की सब तो बड़ी मार्केट बन गई उस मेरा आइडिया सी कि सारे इतने मौजूद के सारा इलाका बड़ा लाहौर तो लैके चुकी हो रहे इतने लोग खराज का काम करते हैं जो होते हैं ना 50% इस्तेमाल होते हैं फर्नेस से
ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੋਈ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ तो मुसलसल उन्होंने प्रोग्राम हुआ सिंगल कंट्री एप्लीकेशन बता वो तो रेगुलर जितनी इंफॉर्मेशन होगी देखेंगे, लेकिन एक होता है सरकारी तरीका, एक होता है प्राइवेट सेक्टर का तरीका। मैं ऐसे ना ऐसे कितने माशरी शासन से पहले उन्होंने रहते थे उनके मीडिया से गवर्नमेंट चाइना सेक्शन तो बड़ी मजा निकाल के कहते कि आप प्राइवेट सेक्टर की कुछ स्पीड है ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ $2-3,000 ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਂਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆगे, लेकिन उस बंदे को दसना कि यह चीज़ है साड़ी कीमत है सैंपल में भी क्वालिटी क्योंकि क्या प्रैक्टिकल का काम गल्ला मैं ही करके चला जाऊंगा, कुछ भी करके चला जाऊंगा। तो अगर तुम अच्छे लवोगे तो मैं तो गारंटी ना कह सकना वा कि साड़ी 3 साल की पोस्टिंग होंगी है, तुम 6 साल जो जाओगे तुम करोगे तो बाद पाकिस्तान में गल पाकिस्तान पाकिस्तान बोलोगे तो तुम अमीर भी हो जाएगी, दौलत भी हो जाएगी, सारी हो जाएगी। भट्ट साहब होंगे ने, ज़िया साहब होंगे ने, कोई और कोई नहीं होता है कारोबार बढ़ता तो पाकिस्तान में वो मेनू फायदा ऐसे वास्ते तो हम कहते हैं कि उस जगह पे जाओ जिथे चांस है। जी फार्मल एसबीबी शेखर वर्क से हेल सर जी शुक्रिया सर, इंशाअल्लाह ताला इन्हां चीज़ों को असीं लैके चलीए कि पाकिस्तान तरक्की करे। मायूसी बिल्कुल नहीं बाकी होनी चाहिए। तो कॉटन की मैंने बड़ी हुई कि तुसीं कह रहे हो कि कॉटन पाकिस्तान बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉटन की वैल्यू एडिशन पाकिस्तान ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। कॉटन की क्रॉप का सानूं प्रॉब्लम है, तो वो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर इस कंट्री चो कॉटन लिया के असीं अपनी स्पिनिंग या वैल्यू इंडस्ट्री में चला सकीए, तो इंशाअल्लाह चैंबर तुहाडा राबते च रहेगा। तो उम्मीद है कि जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि बड़ी खुशी हुई कि तुसी हुणे अपना होमवर्क चल रहे हो कि तुसी प्रोफैशनल अप्रोच नाल इस चीज़ को लैके चल रहे हो। मेरे हिसाब नाल साडा एंटरप्रेन्योर या बेशक साडा अपना ऑफिसर है या जो भी है, प्रॉब्लम सिर्फ ये नज़र आती है कि साडे च प्रोफैशनल अप्रोच की कमी है। अगर असी प्रोफैशनली अपने आप को कंपनी की बजाय लैके चलिए तो उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके असी पाकिस्तान अगे ले जाए। थैंक यू सर। आखिर में मैं जनाब महमूद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप चैम्बर में तशरीफ़ लाए और हमारे लोगों के लिए काफ़ी मुफीद बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।